أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن تجتنبوا كبائر إن اگر تجتنبوا تم اجتناب کرو گے تم بچو گے کبائر کبیرہ گناہوں سے ما تنہون ما وہ جو تنہون تم روکے جاتے ہو منع کیے جاتے ہو عنہ ان سے نکفر ہم دور کر دیں گے ہم مٹا دیں گے عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ سیئات واحد سیئات کم تمہارے گناہ تمہاری برائیاں وندخلکم و اور ندخل ہم داخل کریں گے کم تمہیں اور ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلا داخل کرنا کریما عزت سے ولا اور نہ تتمنوا تم تمنا کرو ما فضل اللہ بھی ما اس کی جو فضل فضیلت دی اللہ تعالی نے بھی اس کی بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض بعض پر للرجال مردوں کے لیے نصیب للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسبن انہوں نے کمایا
वस्अलुल्लाह वा और इसअलु तुम मांगो अल्लाह अल्लाह ताला से, वस्अलुल्लाह और तुम मांगते रहो अल्लाह से, मिन फضलिही उसके फजल उसका फजल, मिन फضलिही उसका फजल, इन्नल्लाह इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, काना है बिकुल्लि हर शैइन चीज को, अलीमा खूब जानने वाला, वलिकुल्लिन और हर एक के लिए है, वा और लिकुल्लिन हर एक के लिए है, जअलना हमने बना दिए, जअलना हमने बना दिए, मवालिया हकदार, वारिस, मिम्मा उसमें से जो, तरका छोड़ जाएं, अलवालिदानी वालिदैन, वल अक़रबून और करीबी रिश्तेदार, वल्लज़ीना और वो जिनको, आक़ादत अहद किया है बांध रखा है, ऐमानुकुम तुम्हारे अहदो पैमान ने, फ़आतूहुम पस दो तुम उन्हें, नसीबहुम हिस्सा उनका, इन्नल्लाह इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, काना है अला कुल्li शैइन अला पर, कुल्li हर, शैइन चीज के, शहीदा खूब गवाह, शहीदा गवाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।